بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹرانسلیشن پیسیجز ہیں۔ ٹرانسلیشن پیسیجز میں ہم نے لاسٹ ٹائم 28 تک کیا تھا، تو 29 بھی اس میں شامل ہیں۔ 29 پہ ہمارے پاس جو پیسیج ہے اس کو میں پڑھنے لگا ہوں ابھی۔ فرسٹ لائن اس میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک کر لیں گے، اس سے آگے پھر ہم موو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کرنے کے بعد تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ میں اللہ بھی پلیز وتھ ہر، یہ جو ہے نا اس کے بجائے آپ لکھ سکتے ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، was the daughter of حضرت، یہ ذرا ایک منٹ کے لیے آپ رکے، یہ بیک ہو گیا ہے میرا گوگل فارم، بیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے جملہ جو کیسے کنیکٹڈ ہے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ٹھیک ہے۔ تو who was a fast friend of Allah's messenger، ٹھیک ہے۔ who was ہے، who is لکھا گیا ہے غلطی سے، یہ who was، ٹھیک ہے۔ who was a fast friend of Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی SAW آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ who was a fast friend of Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ she رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the wife of Allah's messenger، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ she lived in a small room، ٹھیک ہے۔ she lived in a small room، آپ یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا، ٹھیک ہے۔ it was a simple room، جس کی چھت نیچی تھی، ٹھیک ہے۔ تو it had low roof، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام خود کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ herself did her housework، ٹھیک ہے۔ herself did her housework، آپ کی زندگی سادہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو she led a simple life، یا her life was simple، دونوں باتیں سیم ہے۔ شاید پہلے ہم نے لکھا ہے، جو کاپی پہ ہم نے لکھا ہے تو her life was simple، شاید اس طرح کوئی لکھا ہے، تو دونوں باتیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کنفیوز نہ کریں، she led a simple life بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، ٹھیک ہے۔ she had great love for Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت ذہین تھی۔ she was very intelligent and تھی، اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ باتیں جانتی تھی۔ she was very intelligent and knew much about Islam، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی KNEW، ٹھیک ہے۔ KNEW سر جاننا، جی سر وہ آپ سے پوچھنا تھا، سنڈے کو آپ نے کلاس جب بتائی تھی وہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوگی؟ وہ لاسٹ ٹائم میں بتاؤں گا نا بچے، لاسٹ بتاؤں گا، ابھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آخر میں بتا دوں گا۔ تو یہ یہاں پہ نیو NEW نیو جو آئے ہیں نا، یہ جو میں نے سلیکٹ کی KNEW، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کہ یہ جو کرسر میری چل رہی ہے ادھر KNEW میں یہ بتا رہا تھا۔ اب نیکسٹ 31 پہ موو کرتے ہیں، تصویر نمبر 31، یہ تصویر ہمارے گاؤں کی ہے، ٹھیک ہے۔ دس از دا پکچر آف اوور ولیج، ٹھیک ہے۔ یہ تصویر ہمارے گاؤں کی ہے۔ گاؤں کے باہر ہرے بھرے کھیت ہیں، دیر آر گرین فیلڈس آؤٹ سائڈ دا ولیج، ٹھیک ہے۔ اب گرمی کا موسم ہے، نو اٹ از سمر، ٹھیک ہے۔ سورج خوب چمک رہا ہے، تو سورج خوب چمک رہا ہے کو the sun is shining brightly، ٹھیک ہے۔ گندم کے کھیتوں میں بڑی چہل پہل ہے، ٹھیک ہے۔ تو those are wheat fields there، ٹھیک ہے۔ there is a great hustle and bustle in the wheat field، hustle bustle کہتے ہیں
चहल पहल को। जवान, बूढ़े, मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। द यंग, द ओल्ड मैन एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, मिल के काम कर रहे हैं। फसल पकी हुई है, ठीक है, तो वहां पे होगा द क्रॉप इज राइप। इसके बाद होगा पकी हुई है। देहाती अब कटाई करेंगे और अपनी फसल को शहर में ले जाएंगे, ठीक है। द क्रॉप इज राइप, द विलेजर्स विल रीप इट नो एंड कैरी देयर क्रॉप टू द सिटी, ठीक है, गाँव लेके जाएंगे। हमारे गांव में बहुत सी काबिल दीद चीजें भी हैं, ठीक है। देयर आर आल्सो मेनी things of worth seeing in our village, ठीक है, things of worth seeing in our village, हमारे गांव में बहुत से काबिल दी चीजें। हम गांव में खुश हैं। अगली लाइन है, हम गांव में खुश हैं। वी आर हैप्पी इन द विलेज, हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे। तो वी शैल ब्यूटिफाई अवर विलेज, ठीक है। तो ये पैसेज था। अब हम मूव करते हैं 32 पे, ठीक है। 32 में है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे, ठीक है। तो उसका बनेगा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज द होली प्रॉफिट्स कजन, ठीक है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज द होली प्रॉफिट्स कजन। आपके चचा का नाम अब्बू तालिब था। हिज अंकल्स नेम वाज अब्बू तालिब। अब्बू तालिब अमीर नहीं थे। अब्बू तालिब वॉज नॉट वेरी रिच, ठीक है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु लिव्ड विद द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो 9 साल की उम्र में मुसलमान हुए, ठीक है। तो he embraced Islam when he was 9 years old. He embraced Islam, कबूल करना, ठीक है। embraced, EMBRACD, Islam when he was 9 years old, ठीक है। इसके बाद है, कहाँ लाइन पढ़ रहा था, हाँ, आपने कई जंगों में हिस्सा लिया और कई काफिरों को कत्ल किया, ठीक है। तो he took part in many battles and killed many pagans. many pagans को काफिर को कहते हैं पेगन, ठीक है। आप हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद खलीफा बने, ठीक है। तो he became caliph after the death of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu. He became caliph after the death of Hazrat Usman Raziyallahu Ta'ala anhu. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी आपसे कर दी, ठीक है। तो इसका होगा the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam got his daughter married to him. got his daughter married to him, ठीक है। इसके बाद है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बहादुर और आलिम थे, ठीक है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज वेरी ब्रेव एंड ग्रेट स्कॉलर, ठीक है। स्कॉलर आलिम होता है। आपको रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार था, ठीक है। He had great love for the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो अब 33 देख लेते हैं, ठीक है। 33 है आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। तो आदमी, ये इम्पोर्टेंट है। 38 लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है। एक शुरू वाला बिल्कुल दूसरा जो है वो क्या है, जिंदगी को नशीब फराज में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं, वो वाला एक लास्ट। तो ये देखें, आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है। मैन मेक्स हिज ओन फेट, ठीक है। Man makes his own fate. He should work hard and इसको चाहिए कि मेहनत करे और लगन से काम करे ताकि अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके, ठीक है। तो he should work hard and work with devotion so that he may succeed in life, ठीक है। इसके बाद मेहनत इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। हार्ड वर्क इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, जिसको जुठलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप कहेंगे हार्ड वर्क इज द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड दैट कैन नॉट बी फाल्सिफाइड, ठीक है। फाल्सिफाइड जुठलाना, ठीक है। तो दैट कैन नॉट बी फाल्सिफाइड, जिसको जुठलाया नहीं जा सकता।
اس کے بعد ہے لائن، اگر ہم ماضی میں نظر دورائے تو معلوم ہوگا کہ جتنے بھی عظیم آدمی گزرے ہیں سب نے محنت اور ہمت سے کام لیا اور اپنی قسمت سواری. If we look back into the past, we shall come to know that all the great men of the past labored, ٹھیک ہے, and worked with courage and boosted their fate. Boosted قسمت کو سوارا یا قسمت کو بڑھایا, ٹھیک ہے, قسمت میں بہت چیزیں آ گئی, اس کا مطلب یہ. اس کے بعد ہے سواری ابراہم لنکن امریکہ کا صدر گزرا ہے, ٹھیک ہے, تو کہتا ہے ابراہم لنکن has been the president of امریکہ, ٹھیک ہے, has been the president of امریکہ. اگر ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ لکڑہارے کا بیٹا تھا, ٹھیک ہے, تو ہم لکھیں گے if we study his life history, ٹھیک ہے, یا بایوگرافی بھی آپ کہہ سکتے ہو, ٹھیک ہے, لائف ہسٹری بایوگرافی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, if we study his biography یا if we study his life history we shall come to know that he was the son of wood cutter, ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لکڑہارے کے بیٹے تھے, but he had thirst for knowledge, لیکن اس کو علم کا بڑا شوق تھا, ٹھیک ہے. اب آگے موو کرتے ہیں 34 پہ, ٹھیک ہے, تو 34 پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہے مدینہ عرب کا مقدس شہر ہے, ٹھیک ہے, تو مدینہ از a sacred city of عربیہ, مقدس سیکرٹ, ٹھیک ہے, SACRET, وہ دوسرا سیکرٹ نہیں لکھنا ہے, راز والا, یہ سیکرٹ ہے. مدینہ از دا سیکرٹ سٹی آف عربیہ, مدینہ عرب کا ایک مقدس شہر ہے, یہ مکہ سے قریباً 300 میل کے فاصلے پر ہے, ٹھیک ہے. It is about 300 miles from مکہ. away from مکہ لکھو یا from مکہ لکھو, دونوں باتیں سیم ہیں. کاریں یہ فاصلہ 4-5 گھنٹے میں طے کر لیتی ہے. cars cover this distance in 4 to 5 hours. cars cover this distance in 4 to 5 hours, ٹھیک ہے. کاریں یہ مدینہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. مدینہ is the city of prophet of اسلام صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. یہاں کئی مساجد ہے لیکن سب سے زیادہ مشہور مسجد نبوی ہے, ٹھیک ہے. there are many mosques there, ٹھیک ہے, there are many mosques there but مسجد نبوی is the most famous of all, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. The holy tomb of the holy prophet peace be upon him is in this mosque, ٹھیک ہے. یہاں 1,00,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ لکھیں گے 100,000 مسلمز, 100,000 کتنے ہوتے ہیں, 1,00,000 ہوتے ہیں, تو 1 لیک بھی لکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے. 1 لکھ کے LAC ڈاٹ لگا دو, ٹھیک ہے, 1 LAC ڈاٹ پھر مسلم سے, یا 100,000 مسلمز کین اسٹیبلش پریئرز دیئر, آفر یا اسٹیبلش, ٹھیک ہے. آفر پریئر دیئر بھی آپ لکھ سکتے ہو اگر اسٹیبلش آپ کو مشکل لگا. مدینہ میں کئی ہوٹل ہیں, ٹھیک ہے, تو there are many hotels in مدینہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پرانی عمارتیں بھی ہیں, all the buildings are also there, ٹھیک ہے. اس کے بعد جاتے ہیں ہم 37 پہ, اور لاسٹ 2 رہ گئے ہیں, بس یہ بھی کر کے ہم جو ہیں اس کو وائن اپ کر دیتے ہیں, ٹرانسلیشن پیسیجز جتنے تھے ان کو. تو اب جو ہیں یہ سردیوں کی ایک رات تھی, ٹھیک ہے, تو it was a night in winter, ٹھیک ہے, یا it was a winter night, ٹھیک ہے. it was a winter night is also correct. ہم سو رہے تھے, we were sleeping. یکایک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, suddenly اچانک سے, یکایک, ٹھیک ہے. suddenly someone knocked at the door. میں اور میرے والد اٹھ بیٹھے, I and my father got up, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہم نے سوچا کہ یہ کوئی چور ہوگا, تو we thought it might be a thief, ٹھیک ہے. تو پھر اس لیے ہم نے اپنی بندوق لے لی, ٹھیک ہے. so we took up the gun and came to the door, اور دروازے پر آ گئے. میرے والد نے پوچھا
ठीक है। माई फादर सेट, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। तो जवाब मिला तो कहता है द आंसर was, ठीक है, जवाब था, क्या था, आई एम अ पुअर मैन एंड आई एम हंग्री। तो जवाब मिला मैं एक गरीब आदमी हूँ और भूखा हूँ। ठीक है, तो हमने दरवाजा खोला, वी ओपन द डोर, ठीक है, इसको अंदर ले आए, गॉट हिम इन, ठीक है, गॉट हिम इन का मतलब अंदर ले आए और कुछ खाने को दिया, एंड गेव हिम समथिंग टू ईट, और उसको कुछ खाने के लिए दे दिया, फुल स्टॉप। इसके बाद इसने हमारा शुक्रिया अदा किया और चला गया, ही थैंक्ड अस एंड वेंट अवे। ठीक है, तो ये बात थी 37 पैसेज की। लास्ट पैसेज हमारे पास है, ये भी हम पढ़ के उसके बाद खत्म कर देते हैं। अब मिडिल तक तालीम मुफ्त हो गई है, एजुकेशन इज फ्री अप टू द मिडिल स्टैंडर्ड नाउ। ठीक है, एजुकेशन इज फ्री अप टू द मिडिल स्टैंडर्ड नाउ। अब गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ द पुअर विल बी एबल टू गेट एजुकेशन नाउ। ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान ने कॉलेज और स्कूल अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज नेशनलाइज्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, नेशनलाइज का मतलब होता है अपने कब्जे में लेना, कंट्रोल में लेना। मुल्क में हर शख्स को बराबर के हुकूक होंगे। एवरीबॉडी विल एंजॉय इक्वल राइट्स इन द कंट्री। ठीक है, एवरीबॉडी विल एंजॉय इक्वल राइट्स इन द कंट्री। हुकूमत ज़हीन बच्चों को वज़ाहिफ देगी। ठीक है, तो द गवर्नमेंट विल अवार्ड स्कॉलरशिप्स टू द टैलेंटेड चिल्ड्रन। ठीक है, टैलेंटेड चिल्ड्रन, ज़हीन लोग। इसके बाद वो आला तालीमी अदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो दे विल बी एबल टू गेट एजुकेशन इन गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हम नया और मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। वी शैल बिल्ड अ न्यू एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। हमें मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए। वी शुड स्ट्रगल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, फुल स्टॉप। तो ये थे हमारे ट्रांसलेशन पैसेजेस जो हमने सारे किए हैं, आज कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों के पास सारे ये आ गए हैं ट्रांसलेटेड रिटर्न, मैंने एक एक करके शुरू से आकर तक सारे भेज दिए हैं। आज मैं ये भी भेज देता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग एक नज़र देख के उसको जो है क्लियर कर लेंगे। तो अब आप में से किसी को क्वेश्चन है तो वो फिर अब जो है मुझे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर हम इधर स्टॉप कर देते हैं। तो मैं वर्क ये बता देता हूँ कि आप लोग हैं उसको अगेन रीड करेंगे और अपनी कॉपी से कंपेयर करके एक बार देख लेंगे। अगर आपने कॉपी से याद किया है तो वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी तो नहीं रह गई। ठीक है, तो लेक्चर इधर स्टॉप कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।